पूरा लहरा देता से। कितना ऑर्डर था? 150 किलो 160 किलो कितना ऑर्डर है मामा बताओ? 110 किलो। हाँ 110 किलो 11 बजे ऑर्डर और 60 किलो सुबह शाम को 4 बजे ऑर्डर है ना? क्या करना चाहिए? तुरा अरबी में बताओ तो कितना किलो ऑर्डर है? अरबी नहीं निकलता है मुँह से ले। वाह मामा हाँ डायरी रखा 30 पैकेट रखा है। हाँ 30 पैकेट 30 नहीं 25 टुपी रखा डांगुरी से বিরাট কাম জানা হে বিরাট কাম দে মানুষটারে বিরাট কেতা লাগে আমার দেখে পুরো আন্ডা ছিলাইতেছে আন্ডা বানাতে ছিল কি বা ছিল मेरे बारानातन एक हित दोस्त बानातन लिखे কিন্তু আন্ডা ছিলাইতেছে দেখুন আন্ডা ছিলানের মডেল ও আন্ডা স্টাইল স্টাইল वाला है मॉडल वाला रेडी वाला मॉडल মানুষটা ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ শুকরিয়া আল্লাহর কাছে লাখ লাখ अंडा से लेते हैं अंडा कौन होता करता उसका 500 बिरयानी लगा हाँ अंडा हितो करे कोई तो सोचता फिर तो दिस ना ये जा से ये जरा भीतर है ये हां अरे इंडस्ट्री का से 160 केजी बिरयानी लगा 500 अंडा हितो करते 500 अंडा दे बोला गया मामू साइल खोला जैसे टुपी बिंदा हाफ पैंट बिंदा ना 150 केजी साइल 2 जने मिला खोला जैसे से क्या उड़ा जैसे तो पानी नाता है बिरयानी नो दम दिस सिम्बुर मध्य 60 केजी और एटार मध्य 30 केजी अलरेडी 90 केजी भरा रेडी और बाकी 30 केजी रेडी करते हैं मामा अभी 90 केजी रेडी है ना बिरयानी अभी 30 किलो बाकी है ला বিরাট সুন্দর করে কাম করে বান্ডারে ওমান কাম করে আইছে দুবাই কাম করছে সৌদি কাম করছে নাই মানুষটা ভালো আছে হাফ প্যান্ট বিন্দা টুপি বিন্দু না গলাত গামছা पाँच वक्त नमाज पढ़ा रोकी गुस्सा नहीं करो कतन भर रंग काई भंडारी सेंस हो जा तेजे हाँ दो काई भंडारी है इधर पहले जो देखा है वो भी एक है नंबर 1 और नंबर 2 है हाफिज आदमी है इधर एक काई भंडारी साइलेंट আছে
চাইলাম চাইছে চাল ভরা এনো 40-30 কেজি বাঙ্গার হইতেছে না পেঁয়াজ बीफ पर 35 केजी हो कितना है 35 किलो है ना बीफ इधर 8 किलो बिरयानी वाओ बिरयानी मसला पूरा 200 मेरा थोड़ी दी से डालता से डॉलर मॉडल করতেছে वाह मामा अरबी में बोलो वो हाफिज है अरबी में बताओ उसको अरबी में बोलना चाहिए वो बांग्ला में हिंदी में बोलेगा तो समझ में नहीं आता उसको फीस है कैसे है फीस कत रे नो 80-90 টাকা বাড়ি हाँ আর দুধ 80 দুবাই করে আয় করছি করে জানি बांडर ये करता से काय बांडर ये करता से অনলি পার্সেল করা কিছু হোটেল ডাউনা বানাইছো না তোমরা তিনটা মানুষ কি করতে এই যে এটা বিরিয়ানি বানাই মান্দি বিফ বিরিয়ানি চিকেন বিরিয়ানি মান্দি আজকে কয় কেজি বানাইছো 30 কেজি না 40 কেজি 40 কেজি 40 কেজি তা শেষ হয়ে যা হ্যাঁ পাঁচটা সময় শেষ হয়ে গেল আটা বেরা को मारन লাগে वो अंडा करी है अंडा करी है अंडा करी है সেই সাথ লাগে सप्लाई बहुत अच्छा आदमी है मोतोबा तो मोतोबाल গাইস हाय गाइस এই যে দেখুন কোথায় কোথায় চিকেন হোয়াইট আছে সময় ভাই না ভিডিও করবা লাগে না তাই না করে বহুত বস্তু দেখাবার বাহির হইছে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করাম দেখাবার লাগে না করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার করবেন আঙ্গর যত আগাই নিবেন আমরা তত বস্তু নে করে দেখাবেন বিরাট মজার একটা বস্তু নে করে আনো দেখাবার রয়েছে ওটা দেখার হইতেছে না গেলাম সময় না ভিডিও করবার লাগে এরা বানায়লা তিনজন মানুষ সময় বানা হারা ভিডিও করার লাগে হারা বানায়লা আমি তাই সামনে ওটা বানাই তাই আমি এই বস্তুটা নে করে দেখার পাই না আমো हो गया এক দুদিনের মধ্যে ছেড়ে দেম দেখাম বিরাটি ভালো বস্তু আনে রাতে কে বিরাটি ভালো লাগবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এনারা যত আগাই নেবেন অত ভালো ভালো বস্তু এনে করে আমরা দেখার পাই এনে ওটা নেটে আসা আঙ্গর বেশি কিছু আসা না খালি লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব তিনটাই আসা না করতেন তাহলে জানা তেন আঙ্গুল দেখতে ইশারা দিলে হইলো তো আর বেশি বড় কষ্ট না না মশলা আগে ডাল করবেন বান্ডা দিয়ে মশলা ঢালে দিছে गाजर जे सुंदर করে দিতে গাজর দিয়ে বিরিয়ানি আমো चाहिए आज ধন্যবাদ দিব